بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، آج جو ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے لیسن نمبر 12 الی مکہ تھا۔ ٹھیک ہے، الی مکہ تھا، مکہ کی طرف۔ مکہ کی طرف یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا انہیں، اور بادشاہ کو اللہ کی طرف بلایا، خود اپنے والد کو اللہ کی طرف بلایا، تو وہ تمام کے تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر غصہ ہو گئے ان پر، اور برا بھلا کہنے لگے انہیں، اور کہنے لگے کہ بھائی یہ جس دین کو تم اپنا رہے ہو، جس اللہ کو تم مانتے ہو، ایسا ہے ویسا ہے، بہت کچھ کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس بات کو سن کر کے دل ٹوٹ گیا، اور انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے شہر کے لوگ ہوں گے تو وہاں پر وہ میری بات کو مان لے، میں اللہ کی طرف انہیں بلاؤں تو وہ میری بات کو ایکسیپٹ کر لے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ جب خود ان کے والد ہی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے تو وہ کس سے امید رکھتے اس بات کی۔ تو انہوں نے نکلنے کا ارادہ کر لیا، اور نکلنے کا ارادہ انہوں نے کہاں پر کیا؟ وہ مکہ کی طرف کیا، الی مکہ تھا، مکہ کی طرف یعنی مکہ کی جانب۔ مکہ تھا میں الی حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور مکہ تھا جو ہے مجرور ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ مکہ تھا مجرور ہے، اور مجرور ہونے کے باوجود بھی مکہ تھی کیوں نہیں، زیر کیوں نہیں آیا، اس پر زبر کیوں آیا ہے؟ تو اس پر زبر آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اب آپ کہیں گے غیر منصرف ہونے کی کون سی دو علامتیں اس کے اندر موجود ہے؟ تو غیر منصرف ہونے کی دو علامتیں موجود یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ غیر عربی زبان کا لفظ ہے، اور نمبر دو یہ عالم یعنی نام ہے ایک شہر کا۔ تو اسی لیے کیا ہے، یہ دو علامتیں پائی جا رہی ہیں، یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر زیر نہیں آتا ہے، زیر کی جگہ پر کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے، یعنی غیر منصرف پر کیا آتا ہے؟ زیر کی جگہ زبر آتا ہے، تو اسی لیے مکہ پر بھی زبر ہی آیا ہے۔ تو وغضب قوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم غصہ ہوئی، وغضب الملک، اور بادشاہ غصہ ہوا، وغضب والد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا ہوئے؟ غصہ ہوئے۔ یعنی اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو، بادشاہ کو، اپنے والد صاحب کو دعوت دی تو تمام کے تمام کیا ہو گئے؟ غصہ ہو گئے۔ تو اس میں واو حرف مستانفہ ہے، غضبہ فاعل ہے، قوم مضاف، ابراہیم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کیا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور فعل فاعل سے مل کر معطوف علیہ ہے۔ پھر نمبر دو واو حرف عطف، غضبہ فاعل ہے، الملک فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر معطوف اول ہے۔ پھر واو حرف عطف ہے، غضبہ فاعل ہے، والد مضاف، ابراہیم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہے، اور فعل فاعل سے مل کر معطوف ثانی ہے، اور معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں غضبہ جو ہے، غضبہ کا جو مضارع آتا ہے وہ یغضب آتا ہے، غضبہ یغضب، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں غصہ کرنے کے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم غصہ ہوئی، اور قومن کی جو جمع آتی ہے وہ اقوامن آتی ہے، اس کے معنی آتے ہیں قوم کے، ٹھیک ہے۔ والد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی غصہ ہوئے۔ وَأَرَادَ ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، ان یسافر الی بلد آخر، کہ وہ دوسرے شہر کی طرف سفر کرے۔ جب یہاں کے لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، جب یہاں کے لوگ میری بات نہیں سن رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ وَيَعْبُدُ فِيهِ اللَّهُ، کہ وہ اس میں اللہ کی عبادت کریں گے، وَيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وہ وہاں پر کیا کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے، وَيَدْعُوَ النَّاسَ، اور کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف کیا کریں گے؟ بلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں ارادہ جو ہے، ارادہ اس کا مضارع جو آتا ہے وہ یرید آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنے کا۔ ارادہ یرید ارادتاً باب افعال سے ہے، اس کے معنی ارادہ کرنے کی آتے ہیں۔ اور سافر یسافر مسافرتاً اس باب مفاعلت سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں سفر کرنے کے۔ یسافر کا جو آتا ہے سافرہ آتا ہے، سافرہ، ٹھیک ہے، سافر یسافر مسافرتاً باب مفاعلت سے آتا ہے۔ اور یدعو جو ہے، اس کا مضارع جو آتا ہے وہ دعا آتا ہے، دعا یدعو، اس کے معنی آتے ہیں بلانے کے، ٹھیک ہے، اے اللہ، اللہ کی طرف۔ وخرج ابراہیم، و ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر سے نکلے، و ابراہیم علیہ السلام، وخرج ابراہیم من بلدہ، و ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے، وودع والدہ، اپنے والد کو الوداع کہا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جس وقت
निकलने का इरादा तो कर ही लिया था, तो फिर क्या किया, अपने शहर से निकले और अपने वालिद को अलविदा कहा। इसमें खराजा का जो मुजारा आता है वो यखरुजु आता है, इसके माने निकलने के आते हैं, और मिन जो है इसमें हरफ जर है, और बलदी जो है ये मुजाफ है, ठीक है, बलदी मुजाफ, और ही ज़मीर जो है वो मुजाफ इले है, ठीक है, मुजाफ इले, यानी अपने शहर से। वद्दा वाइदहू, और अपने वालिद को अलविदा कहा। वद्दा युवद्दिउ तौदियान बाब तफ़ईल से आता है, इसके माने आते हैं अलविदा कहने के। वद्दा युवद्दिउ, वद्दा युवद्दिउ इसके माने अलविदा कहने के आते हैं। वक़सदा इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का का क़स्द किया, माअहू ज़ौजुहू हाजरा, उनके साथ उनकी बीवी हाजरा थी। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकले तो उन्होंने मक्का का क़स्द किया, यानी मक्का जाने का इरादा किया, माअहू ज़ौजुहू, और उस वक्त में उनके साथ उनकी बीवी हज़रत हाजरा भी थी, ठीक है। क़सदा के माने आते हैं क़स्द करना, इरादा करना, ठीक है। क़सदा फ़िअल है, इब्राहीम फ़ाइल है, मक्का था क्या है, मफ़ऊल बिही है, ठीक है। वकात मक्का तो, और मक्का वो ऐसी जगह थी, लैसा फ़ीहा उशबुन वला शजरुन, जहाँ पर ना ही तो घास थी और ना ही दरख्त थे। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में गए थे, मक्का बिल्कुल बंजर था, ना वहाँ पर कोई मतलब बंजर ज़मीन थी, ना कोई घास था, ना कुछ ही मतलब चटियल, बिल्कुल समझ लो चटियल ज़मीन थी, ऐसे ही ना घास थी, ना दरख्त था, ना पानी, ना कुछ भी नहीं था। कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर इंसान थोड़ी बहुत मतलब अपने आप को राहत पहुँचा सके, कोई भी ऐसी जगह नहीं, ऐसी मतलब वहाँ पर जगह थी ही नहीं जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर गए थे। मक्का में ना ही तो क्या था, घास वगैरह था, वला शजरुन, और ना ही दरख्त थे। वकात मक्का तो, और मक्का में लैसा फ़ीहा, ना ही तो उसमें बीरुन कुआँ था और ना ही नहर थी जिससे इंसान पानी पी सके, मतलब अपने पेट को कुछ थोड़ी बहुत राहत पहुँचा सके। ना कोई छाया था जिससे इंसान छाँव वगैरह के अंदर नीचे बैठ करके अपने जिस्म को राहत पहुँचा सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ना ही तो कोई कुआँ था और ना ही कोई नहर थी। वकात मक्का तो लैसा फ़ीहा, और मक्का ना ही तो उसमें हयवान, कोई हयवान था, कोई जानवर था, वला बशरुन, और ना ही कोई इंसान था। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में गए बिल्कुल कुछ नहीं था वहाँ पर, ना कोई हयवान, कोई जानवर नज़र आता था और ना ही कोई इंसान नज़र आता था। वसला इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुँचे इला मक्का था, मक्का की तरफ, वनज़ल फ़ीहा, और वहाँ पर वो उतरे। मतलब इन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेचारे अपने दिल को मार करके अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन को आम करने के लिए, अल्लाह की कलीमी को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने के लिए अपने आप को, अपने दिल को मार करके ऐसी जगह पर पहुँचे कि जहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। वसला का जो मुजारा आता है वो यसीलु आता है, वसला यसीलु, इसके माने पहुँचने के आते हैं कि पहुँचे। और नज़ला का जो मुजारा आता है वो यंजिलु आता है, नज़ला यंजिलु, इसके माने उतरने के आते हैं। वतरा का इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया ज़ौजहू, अपनी बीवी हज़रत हाजरा को, वलदहू इस्माइल, और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह की तरफ चले गए, और उसी जगह में, उसी चटियल ज़मीन में, उसी बंजर ज़मीन में अपनी बीवी को और अपने बेटे हज़रत इस्माइल को छोड़ करके आबादी में चले गए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। तराका का जो मुजारा आता है वो यतरुकु आता है, तराका यतरुकु, इसके माने आते हैं छोड़ने के, छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? अपनी बीवी हज़रत हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, ठीक है। इसमें मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं किया, ये नहीं देखा अल्लाह के मतलब दीन को आम करने के लिए, ये नहीं देखा मेरी बीवी के पास कौन होगा, मेरे बच्चे के पास कौन होगा, मेरे आखिरकार मेरे बच्चे का मतलब ख्याल कौन रखेगा, मेरी बीवी का ख्याल कौन रखेगा। न यहाँ पर कुछ खाने के लिए, ना पीने के लिए, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह पर यकीन था पूरा पूरा कि अल्लाह मुझे कभी भी ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह कभी भी मेरे बच्चों के साथ या मेरी बीवी के साथ, किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होने देगा। इसीलिए अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह पर यकीन करके उनको वहाँ पर छोड़कर चले गए, ठीक है। फलम्मा अरादा, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया अन यज़हबा, कि वो जाएं, क़ालत ज़ौजु हाजरा, तो उनकी बीवी हज़रत हाजरा ने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर छोड़कर जाने का उन्हें आबादी की ओर इरादा किया, तो उनकी बीवी हज़रत हाजरा ने कहा। इसमें ज़हाबा जो है मतलब इसका जो माजी आता है वो ज़हाबा आता है, ज़हाबा, और मुज़ारा जो आता है यज़हबु आता है।
ठीक है, यज़हबू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर यज़हबा क्यों आया है? ये अन की वजह से आया है, क्योंकि अन, लन, कई, अज़न, ये 4 हर्फ जो होते हैं हरूफ नासिबा में से होते हैं, ये अपने माँ बाप को ज़बर देते हैं, इसीलिए यज़हबा पर भी ज़बर आया है। तो बीबी हाजरा ने कहा, अय इला अयना या सय्यदी, ए मेरे सरदार आप कहाँ जा रहे हैं? ए मेरे सरदार आप कहाँ जा रहे हैं? अततरुकुनी हुना, क्या आप मुझे यहाँ पर छोड़ देंगे? यानी आप हमें यहाँ पर छोड़कर मुझे जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं मेरे सरदार? क्या आप मुझे यहाँ पर छोड़ देंगे? अततरुकुनी, क्या आप मुझे यहाँ छोड़ देंगे? ना ही तो यहाँ पर पानी है और ना ही खाना है। यहाँ पर तो कोई भी सामान ऐसा नहीं है जिसको खा लें हम या पी लें, तो क्या आप मुझे यहाँ पर छोड़ देंगे? ना ही तो यहाँ पर पानी है और ना ही क्या है, खाना है। हल अमरकल्लाहु, क्या अल्लाह ने आपको इस बात का हुक्म दिया है? यानी बीवी को फिर एक तसल्ली भी थी, अपने शोहर से पूछने लगी कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का हुक्म दिया है। अमरा यामुरु, इसका जो माजी आता है मुज़ारा, यामुरु आता है, अमरा यामुरु, इसके माने आते हैं हुक्म देने के कि अल्लाह ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। काला इब्राहिम, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नाम, जी हाँ, मुझे अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है कि मैं यहाँ को छोड़ करके कहाँ चला जाऊँ, कहीं आबादी की ओर चला जाऊँ। क़ालत हाजिरू, तो हज़रत हाजरा ने कहा, इज़न ला युज़िअना, तब तो क्या है, हम आपको नहीं रोकेंगे। यानी अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का हुक्म दिया है तो हम आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। तो देखिए वो कैसी औरतें थी, वो किस मतलब उनका जो जिगर था, उनका जो दिल था, किस कदर अल्लाह ने मजबूत बनाया था कि वो अल्लाह का नाम सुन करके, अल्लाह का जब नाम मतलब उनके सामने ले दिया जाता था तो वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करती थी। ये कहती थी कि नहीं, हमारी जान भी अल्लाह पर कुर्बान है। अपने शोहर से कहा कि आप जाइए, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो हम आपको हरगिज़ नहीं रोकेंगे। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें। बाकी उसके अलावा जो है मतलब इसमें पूरे सबक में कोई क्वेश्चन आपको करना हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी।